Y vamos a leer del 5 en adelante. And we're going to read from verse 5 and on. Y vamos a tener la palabra en inglés en los And screens. we're going to have it in English behind the screens, behind us. Si usted lo tiene, usted diga amén. If you have it, say amen. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And it's read in the Amén. name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Repítele a tu hermano: I'll repeat this to your brothers. el tiempo está cerca. The time is near. I wonder if you believe that. Creo si lo estás creyendo. Did you believe that? ¿Lo crees? Then repeat to your brother: Repítele a su hermano. el tiempo está cerca. The time is near. Mas no vayáis en pos de ellos. Cuando dice en pos de ellos, cuando dice en pos de When it ellos, says en contra, against them, lo que está diciendo es what it's saying is que no siga a los falsos profetas. not to follow the false prophets. A personas que en ciertas ocasiones For people in certain occasions, te hablan muy especial, they speak to you really special, pero dentro de lo que están hablando but behind what they're saying, no hay nada. there's nothing. Cuando alguien se para en el púlpito, When someone is standing in the pulpit, necesita hablar solamente la palabra de Dios. they must be speaking only the word of God. La palabra de Dios es la que va a cambiar. The word of God is what's going to change. La palabra de Dios es la que te va a hacer crecer. The word of God is what's going to make you grow. La palabra de Dios es la que te va a motivar The word of God is what's going to a motivate you alcanzar el propósito que Dios tiene en tu vida. to reach the purpose that God has. Amén. For you. Amen. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Tenemos un PowerPoint allá. No sé si te recuerdas el tema de la semana I pasada, don't know if you remember the theme for last Sunday. la esperanza de vida. It was hope of life. Increíble, It's incredible porque cada uno de nosotros because every single one of us tenemos cierta esperanza. have certain hopes. Esperanza de tener mejores trabajos, Hopes of having a better job, esperanza de ir a la universidad, hopes of going to the university, esperanza de tener una muchacha bien bonita, hopes of having a beautiful girl, o las muchachas un muchacho, girlfriend or boyfriend, esperanza de pegarnos en la lotería. No hagan eso. and the hopes of winning the lottery, but don't do that. De tener dinero, To have money, esa esperanza. those are hopes, Y no hay nada de malo en and there's ello. nothing wrong with that. Sin embargo, estamos viviendo en un mundo que no tiene mucha esperanza. But we're living in a world that does not have a lot of hopes. Si tú has notado, If you've noticed, estamos viviendo en unos días de desesperación. we're living of times of desperation. Hasta Hollywood se ha aprovechado Even Hollywood is taking advantage para hacer películas. to make movies. De cada 10 películas, Of every 10 movies, 5 tienen que ver 5 has to do con extraterrestres, with extraterrestrials, con contactos con otros mundos, contact with another world, con la visita de los creadores de este with planeta. people who visit this planet. Hasta han hecho películas del futuro viniendo a nosotros. They even make movies about the future coming to us. El mundo está viviendo desesperado hoy día. The world is living in desperation Y today. Hollywood está haciendo dinero And Hollywood is making money con esta situación. with this situation. Pero ¿has notado tú But have you noticed que nuestros teenagers en el día de that our hoy young people, our teenagers, se están suicidando? are committing suicide? Es una de las mayores
causas o los jóvenes the están en segunda posición en suicidios en nuestro país. young people or the teenagers are second in the country of the most Pero suicide. ahora ellos no se conforman. But now they're not conformed. Están tan desesperados They're so desperate que van a los malls that they go to the mall, o van a la escuela they go to school, y antes de quitarse la vida and before they take their life, matan a muchos alrededor de ellos. they kill everyone around them. Estamos viviendo en un tiempo de desesperación. We're living a time of desperation. Por eso la semana pasada en el mensaje Esperanza de Vida That's why last week in my message, Hope of Life, hablamos de la we're resurrección. speaking about resurrection. Y nosotros tenemos que tener eso en And we mente. must have that in mind, Que hay una esperanza de that vida. there is a hope of life. Porque Dios ha creado una puerta Because God has created a door para llevarnos a ese otro nivel que Él quiere to llevarnos. take us to that next level that He wants to take us. Que el morir no quiere decir que todo ha terminado, That death does not mean that everything is done, sino que nos levantaremos para vida eterna. but we're going to rise up for eternal life. Entonces tenemos esperanza de vida So we have hope of life porque no tenemos que tener miedo. because we don't have to be scared. ¿Qué es lo que pasará? What would happen? ¿Qué es lo que no pasará? What would not happen? Todo depende It all depends de la palabra de Dios. to the Word of God. ¿Tú sabes lo que sucede? You know what happens? Que en muchas That ocasiones, in many occasions, en vez de oír la palabra de Dios, instead of listening to the Word of God, estamos oyendo we're listening la to palabra de los hombres. the Word of men. Recientemente estuve oyendo una persona que me estaba diciendo, Recently, I was listening to a guy who was telling me, fui a X I iglesia went to an ex church y el mensaje estuvo muy bonito, and the message was great. estuvo muy alentante, It was really encouraging. pero lo que me llamó la atención fue lo que me dijo al final. But what took my attention was what he said at the end. Pero no recibí palabra de Dios. But I didn't receive Word of God. Entonces la palabra de Dios So the Word of God es lo que nos va a cambiar. is what's going to change us. Es lo que va a cambiar el suicidio en este It's what's país. going to change the suicide in Es this lo, country. es lo que va a cambiar la forma que nosotros actuamos. It's going to change the way we act. Porque todo depende Because it all depends de la palabra de Dios. from the Word of God. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, nuestra vida está marcada our life is marked con la sangre de with the Jesucristo. blood of Christ. Pero yo te quiero dejar saber But I algo. want to let you know something. Jesucristo nos está hablando una palabra profética Christ is giving us a prophetic word en el mensaje de hoy. from the message of today. Y te quiero dejar And I saber want to let you know que Satanás está enojado. that Satan is mad. Y te quiero dejar And I saber want to let you know que Satanás va a venir en contra tuya. that the enemy is going to come against you. Para aquellos que están diciendo, For those who are saying, cuando yo no estaba en la iglesia, when I wasn't in church, cuando yo no oía palabra de when I Dios, wasn't listening to the Word of God, todo me iba bien. everything was okay. Qué mentiroso es el diablo. Satan is a liar. Porque una persona que va camino a la perdición, las cosas no le pueden ir Because a bien. person who's going to a path to destruction, Pero cuando it's not. viniste al But when Señor, you came to Christ, Dios cambió todo. God changed everything. Pero Dios te quiere mordiar. But God wants to Y- mold you. Y to como that. te quiere And mordiar, since He wants to mold you, va a permitir que cosas sucedan en tu He's vida. going to permit for things to Y Él happen va in a your venir life. en contra tuya. And He's going to come against you. Mira, en el evangelio de hoy, In the gospel of today, los the discípulos disciples estaban maravillados were amazed porque vieron el templo. because they seen the temple. Estaba decorado, It was really nice decorated. estaba bonito, It was beautiful. las piedras preciosas que The tenía, rocks were beautiful, the stones, el oro que había. the gold that was in it. Ellos estaban total y completamente They were emocionados. amazed. Pero Jesucristo le da una palabra profética. But Christ gave them a prophetic Le word. dijo a ellos, He told them, todo lo que ustedes ven aquí, everything that you see toda here, la belleza que ustedes ven aquí, all the beautifulness you todas see here, estas piedras all preciosas, these beautiful stones, todo esto será destruido. all this will be destroyed. Pero hay un problema. But there's a problem. Cuando tú le hablas a un judío When you speak to a en el tiempo de when you Jesús speak to a Jew in those moments, que in those el times, templo iba a ser destruido, that the temple was going to be in esto quería destruction, decir that meant que el final del mundo se acercaba. that the world was coming to an end. ¿Cuántos de nosotros no pensamos que el fin del mundo se acerca hoy día? How many of us do not think that the end of the world is coming? Esto fue una expresión apocalíptica It was an expression, y Jesús está tratando de decirle, and Jesus was trying to tell them. no está tratando, está diciéndole a He ellos wasn't trying. He was telling them que el futuro se acercaba that the future was getting y que near, en ese futuro and that in that future iba a haber devastación there was going to be antes que
destruction antes que llegara al final, before the end came. y que no iba a quedar piedras sobre And there piedras was not going to be rocks upon rocks sobre el templo de Jerusalén. in the temple of ¿Sabe lo que- Jerusalem. Esto es una profecía que tiene una doble mirada. This is a Twofold. prophecy that has two folds. La primera parte sucedió en el año 70 después de Jesucristo. The first time it happened in the 70s, Vino el general Tito the general Tito came y destruyó and Jerusalén. he destroyed Jerusalem. Se dice que se llevaron 91,000 esclavos, It says that it took 91,000 slaves, slave, y murieron cerca de 1.1 millón de personas. and that 1.1 million people had died. Eso fue porque Jesucristo lo dijo That's because Christ has said it proféticamente. prophetically. Si sucedió la primera If it vez, happened the first time, amados hermanos, estamos a punto brothers and sisters, we are about to, de que algo suceda. we're about to get ready Porque for something to happen. la palabra de Dios no cambia. Because the word of God does not change. La palabra de Dios es la The misma word of God is the same ayer, yesterday, hoy today, y por todos los siglos. and forever. ¿Sabe lo que pasó en Jerusalén en ese tiempo? You know what happened in Jerusalem in those En el año times? 70. In the 70s? And the year 70 Year 70 after Christ. BC then. Oh, AC. Sorry, AD. AD. I'm off. Gotta go back. ¿Sabe lo que sucedió? You know what happened? Sucedió de que personas que entraron a Jerusalén It happened that people that went to Jerusalem, creyendo que ellos iban a ser protegidos por el templo, believing that they were going to be protected by the que temple, iban a ser protegidos porque estaban dentro de and that Jerusalén, they were going to be protected because they were inside Jerusalem, murieron allí. they died there. Algunos de ellos, Some of them, dice Josefo, uno de los historiadores, one of the historians, his name is Josepho, dice que llegaron al momento que ellos comenzaron a ser caníbales, it began to a point where they became carnivores, carnivores, y se comenzaron a comer los unos a los otros. and they began to eat each other. ¿Por qué? Why? Por ser desobediente a la palabra de For being Dios. disobedient to the Pero word of God. Dios no le dijo esa palabra But God did not say these words para que ellos estuvieran miedo. for them to have fear. Dios le dijo esa He palabra told them these words para que ellos se so arrepintieran, that they could repent, para que ellos estuvieran so they can esperanza de vida. have hope of life. Entonces quiere decir So this means que Dios nos trae esperanza de vida that Christ is bringing us a hope of life, aún en esta palabra profética. even in this prophetic word. Esta palabra profética This prophetic word es el evangelio de Jesucristo. is the gospel of Christ. Muchas personas hoy día A lot of people today están diciendo are saying Jesucristo viene Jesus is coming en X tiempo. in X amount of time. Y la cuestión And the es question is que las personas los están oyendo. that people are listening to it. Hace como 3 meses atrás About 3 months vino ago, una persona a mi oficina someone came into my y me office dijo lo siguiente. and told me the following. Me dijo, pastor, He said, Pastor, ¿usted cree que Jesucristo viene pronto? do you believe that Christ is coming soon? Y yo le dije, claro que sí, And I Jesucristo said, viene pronto. and I said, of course he's Y me coming dijo, soon. tengo una noticia para usted. And he said, I have news for you. Jesucristo viene en X tiempo, He says, Christ is coming in this X amount of en time, X días. in X day. Y que yo le voy a decir a una persona que viene convencida ya And what am I going to tell a person who already is convinced para decirme que Cristo viene. to tell me that Christ is Y coming? él le estaba diciendo a todo el mundo And he was telling que everyone Cristo venía that Christ was en coming ese tiempo. on that day. El problema fue The problem was que llegó el tiempo that they came y Jesucristo no viene. and no Christ vino. never came. Tenemos que tener cuidado, We need to be careful porque la Biblia dice en Marcos capítulo 13 versículo 32, because the Bible says in Mark y chapter tú 3, tienes que apuntar esto en tu and you Biblia. need to mark this in your Bibles. Mark Dice en chapter 13, Marcos, verse 32. Dice que nadie sabe la hora, It says that no one knows the hour, los ángeles no saben la hora, not even the angels. el Hijo no sabe la hora, The Son of Man does not know. solamente el Padre sabe la Only the hora Father knows. en la cual el Hijo viene. And when the Son of Man is coming. Amados, hemos visto muchos desastres, We have seen a lot of disasters, grandes desastres a través de la historia, big disasters through history. pero todavía la promesa de que Cristo viene But still, the promise that Christ is no coming se ha cumplido. has not been completed, man. En el tiempo de Pedro, In the time of Peter, algunas personas some pensaron people thought Jesucristo no viene. Christ wasn't coming. Eso es una mentira. It's a lie. Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 And 2 Peter chapter 3 dice lo siguiente: says the following. el Señor no tarda su promesa, Él es paciente, Él no quiere que nadie se pierda, y aunque pasen 1000 años, Él cumplirá su palabra. Han pasado 2000 años, It has
2,000 years has passed desde que Pedro escribió esta since escritura. Peter wrote that scripture. ¿Y qué nosotros hemos visto? And what have we seen? Hemos visto falsos We've mesías, seen false messiahs. hemos visto guerras y rumores de We guerra, have seen war and rumors of war. hemos visto catástrofes. We have seen catastrophes. Recientemente en Filipinas vimos uno. Recently in the Philippines, we've seen one. Hemos visto We've pestilencias. seen pestilence. Hemos visto señales en los We've cielos. seen signs in the sky. Hemos visto persecución en contra de los cristianos. We've seen persecutions against the Christians. Mira lo que está pasando a tu Look, alrededor. look what's going on around you. Tú sabes, en cuestión de guerra, You know, in the question of algunas war, veces vemos guerras por 10 años. sometimes we see war for 10 years. Hubo una guerra que duró casi 100 años. There was a war that lasted about 100 years. Desde el 1337, From from 1337, 1337 hasta el 1453, to 1314. Francia e Inglaterra estuvieron una guerra. France and England were at war. Casi 100 años. Almost 100 years. Hubieron gente que There were nacieron, people that were born, fueron niños, there were kids, jóvenes, young people, ancianos, old old people, y Old nunca people. vieron paz. and they never saw peace. Murieron, nacieron en la guerra They grew up in war y murieron en la and they guerra. died in war. ¿O te recuerdas de la peste bubónica o de Black Death? Do you remember the Black Death? En el 1338 hasta el 1350, donde 75 millones de personas Where murieron. 55,000 people died. Hemos visto que la palabra de Dios se está We cumpliendo. have seen that the word of God is being completed. Han habido falsos We've profetas, seen false prophets. han habido falsos We've mesías. seen false messiahs. ¿Qué hemos visto en el tiempo moderno? What have we seen in the modern days? Hemos visto el AIDS, We've seen the AIDS. hemos visto todavía guerras, We've seen still war. hemos visto falsas We've religiones, seen false religions. hemos visto We've catástrofes, seen catastrophes. hemos visto la guerra en contra del terrorismo. We've seen war against terrorists. Timoteo terror. capítulo 4 versículo 3 dice, Timothy chapter 4 4 versículo 3 dice, verse 3 says, el tiempo vendrá the time will come cuando las personas correrán that when the people a will oír run la palabra de Dios, to listen to the word of tendrán God. comezón de oído, de oír la palabra de Dios, They will want to listen to the word of pero God, no va a haber quien se la dé. but there's be no one to give it to Tú them. eres bendecido, You are blessed tú eres prosperado, You are prosperous porque estás oyendo la palabra de because you're Dios. listening to the word of Tú eres God. bendecido, You are blessed. tú eres prosperado, You are prosperous porque estás aprendiendo la palabra because you're correctamente. learning the word correctly. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? So what else do we need? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? What do we need to do? Lo que la Biblia dice que tenemos que hacer The Bible says es that we need to do is predicar la preach. palabra de Dios. Preach the word of God. Predicar la palabra de Dios. Preach the word of God. Dile a la persona que está a tu lado. Tell the person next to you, predicar la palabra de preach Dios. the word of God. Sometimes I wonder A veces pienso if we're doing that. si estamos haciendo eso. Sometimes I wonder A veces pienso if we are preaching the word of God. Si estamos predicando la palabra. Sometimes I wonder A veces pienso if we just come to church. Si solamente vinimos a la what iglesia, what a beautiful church. qué bonita And, iglesia. and we worship the church. Y adoramos en la iglesia. We worship the surrounding. Adoramos el ambiente. We worship everything. Adoramos todo, But we don't worship God. pero no adoramos a Dios. I wonder. Me pregunto, I'm just wondering. Because what remains porque lo que queda is to preach the word of God. es predicar la palabra. What it remains Lo que queda is to stand up es pararnos and go out there. y ir a predicar. You know, I don't know what is out there for you. O sea, yo no sé lo que hay allá afuera para ti. I don't know what it is. No sé lo que es. I don't know if it's your job. No sé si es tu trabajo. I don't know if it's school. No sé si es la I escuela. don't know exactly what it is. No sé exactamente lo But que what it es. remains for us is Pero lo que queda para to nosotros preach es the hope of life. predicar esperanza de vida. Because we need new life. Porque necesitamos nuevas vidas. But we need that hope. Pero necesitamos esa esperanza. Como en los tiempos de Like the Jesucristo, times of Christ. estamos en estos tiempos hoy We are día. in this time. Necesitamos saber algo. We need to see Que something. hay falsos profetas. There's false Esos prophets. son los hechos históricos. That is the facts. That's it. Tú tienes que saber los hechos históricos. You need to know the facts. Estamos viviendo en tiempos malos. We're living in La bad times. generación anterior vivió en tiempos malos. The times before us we're living bad I times. gotta tell you this. Te tengo que decir No esto. te emociones Do not get cuando emotional tú oyes a personas hablando de la segunda venida de when you hear Cristo. people speaking about the second coming of Christ. Algunas personas Some people están pensando They think en muñequitos in video games or cuando, cartoons
Cuando hablan de la segunda venida de Cristo, When we're talking about the second coming of Christ, ellos están viendo Sci-Fi TV they're watching sci-fi TV cuando oyen de la venida de Cristo. when you hear about the second coming of Christ. ¿Sabes lo que tú tienes que oír en la segunda venida de Cristo? You know what you need to hear in the second coming of Christ? Que viene una tormenta. That there's a storm coming. Prepárate porque viene una tormenta. Prepare yourself because a storm is coming. Estamos a punto de la segunda venida de Cristo. We're so close to the second coming of Yo no te Christ. estoy diciendo cuándo es, I'm not going to tell you when it is, pero lo que te estoy diciendo but es what I'm saying que is Jesucristo dijo, that Christ said, cuando ustedes vean que todas estas cosas pasan, when you see all these things occurring, cuando tú veas que los padres se levantan en contra de los when you hijos, see that the parents are standing up against their children, cuando tú veas que los hijos se entregan a los padres en las cortes, when you see when the kids are giving up their fathers in courts, cuando tú veas a los cristianos que están siendo quemados. when you see Christians being burned. Remember a couple of weeks ago? See, I'm not talking about 2,000 years ago. No estoy hablando de 2000 años atrás. Estamos hablando del 2012, I'm talking about 2012, cuando varios cristianos en África, when several Christians por creer in en Africa, Jesucristo, for porque believing in Christ, fueron quemados. they were burned. Y ellos no levantaron sus manos and they didn't raise their hand para defenderse. to defend Lo themselves. que yo te estoy diciendo es What I'm saying que is- Jesucristo dijo, is that Christ said, cuando esto comienza a when suceder, these things begin to happen, prepárate, prepare yourself. levanta tus ojos, Lift up your eyes porque tu redención está cerca. because your redemption is close. Esa es la esperanza de vida, brother. That is the hope of life, Que Jesucristo está cerca. that Christ is close. Y aunque se levanten profetas And even if falsos, prophets rise up, false prophets, aunque se levanten mesías falsos, even if false messiahs rise up, aunque hayan guerras, even though there's war, aunque hayan pestilencias, even though there's pestilence, la iglesia the church le toca predicar palabra de esperanza. has to preach a hope of life. Han pasado 2000 años. 2 years have passed. I don't know how much more is gonna go. No sé cuánto queda. No lo sé. I don't know. Ni tengo una bolita que me dice cuánto tiempo And I queda. don't have a ball to tell me how much I have left. Ni soy psíquico Or I'm not a psychic. y ni puedo esperar en el horóscopo. And I cannot wait for their horoscope. 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 Oh, I never heard of that. Come on, I never, bro. I never heard. Exactly. Thank you. You got Thank it. you. Listen, I gotta tell you this. En el Antiguo Testamento In the Old Testament, se condena it is you get condemned. el decir el futuro. Oh, it's condemned to say the future. Y no voy a decir la palabra porque tú no la vas a saber And decir. I'm not gonna say it because Jason doesn't know the word. Okay, Jason. Es importante que tú sepas It's important for you to know que hay personas, pastor, pero que el horóscopo no es nada malo. that people will say, Father, but Pastor, but the horoscope is nothing bad. ¿Y qué está tratando de hacer ellos? And what they're trying to do? Tratando de predecir el futuro, They're trying to tell you the future, mirando las estrellas. looking at the stars. Si Jesucristo hubiera querido If Jesus wanted que nosotros supiéramos el futuro, for us to know the future, tal y como es, exactly how it mi is, futuro, my future, el futuro del pastor Pagán, the future of Pastor Pagan, él me hubiera dado esa habilidad he would have given that ability para yo saber mi futuro. to know the future. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, But in the Old Testament, Jesucristo lo condenó. Jesus condemned Y it. si lo condenó, And if he Dios, Jehová, lo condenó, And if God condemned it, entonces quiere decir so that means que es pecado. that is a sin. Y todo lo que es pecado And everything that's a sin nos lleva al infierno. ¡Auch! takes us to hell. Ouch. Hay personas que no lo saben. There's people that don't know that. Por eso es que lo estoy diciendo aquí. That's why I'm telling it now. Ay, Right? yo no quiero un día decir ¿cuántos leen el horóscopo? I don't want people saying how many you read horoscopes Y todo el mundo levante la mano. and everybody raises their hand. No. Tú no haces eso. No, you can't do that. Tú quieres saber tu futuro. You want to know your future? Está Amen. aquí. It's right here in the word. ¿Para qué gastar dinero Why waste money? en una falsedad? It's something that's false. Cuando Jesucristo dice When Christ said que tenemos esperanza de vida. that we have hope of life. Dile a la persona que está a tu lado, Tell the person that's next to you, esperanza de vida. hope of life. Amen. ¿Qué falta? What remains? Think about it. ¿Qué falta? What remains? Se cayó el templo. The temple fell. Han pasado 2000 años. 2,000 years have passed. Hemos visto todo lo que Jesucristo dijo que iba a suceder. We have seen everything that Christ said was going to happen. ¿Qué falta? What remains? Que Jesucristo venga. For Christ to come. Mi pregunta para ti, ¿estás tú preparado? My question for you is, are you prepared? Porque tú lo creas o no lo creas, If, believe it or not, Él viene. He's coming. Si tú no lo crees, If you don't believe Él it, como quiera va a venir. He's still coming.
Entonces es mejor creerlo So it's better to y believe que tú te prepares and prepare yourself para que cuando Él venga, so that when he comes, tú te puedas ir con you Él. can go with him. ¿Cuántos se quieren ir con How many want to Cristo? go with Christ? Amen. Amen. Eso es esperanza de vida, brother. That's the hope of life. You know, tenemos que estar cómodos, We need to be comfortable, pero no nos podemos quedar sentados. but we cannot be seated. Let me finish with this. Termino con esto. I got so many things in my mind that I want to tell you. Cuando Jesucristo le dijo, When Christ said, viene una tormenta. a storm is coming, Remember that I said that? remember I told you A that. storm is coming. Dilo, viene una tormenta. Say it, a storm is coming. I'm sorry, pero viene una tormenta. I'm sorry, but a storm is coming. Viene. It's coming. ¿Sabe por qué Jesucristo le dijo eso a ellos? Do you know why Christ said that? Para que se prepararan. To prepare themselves. Ellos estaban muy cómodos en Jerusalén, They were so comfortable in Jerusalem, predicándose los unos a los otros. preaching to each other. Sí, porque Dios le había dado el mandato a ellos, See, but God gave them the the commandments que llevaran la palabra. to take the word, Pero ellos no lo hicieron. but they didn't do it. Se quedaron en Jerusalén. They stood in Jerusalem. Let me see if this makes sense to you. Then, now, hoy día Nowadays, estamos en la we are iglesia. in church. Somos la nueva Jerusalén. We are the new Jerusalem. Somos los nuevos judíos. We are the new Jews. Somos los nuevos We are the israelitas. new ¿Y Israelites. qué estamos And haciendo? what are we doing? Amen. Estamos en nuestra Jerusalén, We're in our Jerusalem, cantando entre nosotros, praising within us or among us, predicando entre nosotros. preaching among us. God tell you, a storm is coming. A storm is coming. Porque Dios no quiere que la iglesia sea estática. Because Christ does not want for the church to be static. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia que se mueva. God wants the church. God wants the church to move. Cuando la iglesia comenzó a pasar por tribulación, When the church began to go through tribulations, los discípulos, the disciples, recordándose de la palabra de Dios, remembering the word of God, organizaron la iglesia organized the church, y la iglesia comenzó a ser efectiva. and they began to be effective. En medio de la persecución, Even in the storm en medio of de the la persecution, tormenta, even in the la storm, iglesia era efectiva. the church was effective. Y por eso millones de almas se han convertido And that's why millions of life has en converted los últimos 2 años, in en 2000 the años. last 2,000 years. Amen. Viene una tormenta. A storm is coming. No tienes que tener miedo. Do not be afraid. Lo que Dios quiere es prepararte. What God wants is to prepare Lo que you. Dios quiere es edificarte. What God wants is edify No you. tengas miedo. Do not be afraid. Si Dios está contigo, If God is with you, nadie podrá en contra de ti. no one can go against Y you. aunque pases por la And even though if you're tormenta, going through the storm, aunque pases por el valle de sombra y de muerte, even if you're going to the valley of death, no tienes que temer, you should not fear. no tienes que tener miedo, You should not be scared porque Dios está contigo. because Christ is with you. Amén, dale un Amen. aplauso al Señor. Entonces, quiere decir, So that means, pastor, esto quiere decir que cuando yo sufra, Pastor, does it mean that when I suffer, Dios todavía está conmigo. God is still with me? Yes. Está contigo. Yes, He's with you. Está contigo porque tú estás haciendo la voluntad de Él. He's with you because you're doing His work. O estás pensando hacer la voluntad Or de you're Él. thinking about doing His work. Y el enemigo no quiere que tú lo hagas. And the enemy does not want you to do it. Dios no está causando la tormenta. God is not causing the Jesús storm. dijo, viene una tormenta, Christ said a storm is coming porque sabía que el enemigo se iba a levantar en contra de because He knew nosotros. the enemy was going to rise up against us. Mantente firme en la palabra que Dios te está dando hoy. Stand firm in the word that God is giving you Dios today. te está dando una palabra God is giving you a para word que tú te muevas en so that you fe, can move in faith, para que Él te pueda so edificar, that He can edify para you, que Él te pueda so alentar that He can encourage you, y para que tú puedas ser efectivo and so you may be effective en el propósito que Dios tiene para in the tu purpose vida. that God has for you. Toca a alguien, toca a alguien. Touch somebody. Just look for somebody and touch somebody. Look for somebody to touch them. Come on, somebody. Ahí está. Dile, Señor, And tell them, Christ, viene una tormenta, a storm is coming, pero no tengo miedo. but I'm not afraid. No tengo miedo. I'm not afraid Porque tu propósito. because your purpose. Wait. Hold a second. Just keep your hand in there. Manténla tocando a la persona. Stays touching that person. ¿De verdad? Really? ¿No tienes miedo? You're not afraid? ¿Estás preparado para tu tormenta? Are you ready for the storm? Sí, porque estamos acostumbrados a oír, viene bendición para tu vida. See, because we're used to saying a blessing is coming for your life. Estamos
estamos acostumbrados a que nos alienten todo el tiempo. We're used to Y, being cuan- encouraged all y the time. cuando viene una dificultad, And when the problems come, nos caemos we fall porque no sabemos because defendernos. we do not know how to defend Dios va a ourselves. permitir esa tormenta God is going to allow that storm para que aprendamos a caminar derechitos y con fuerza. so that we can be able to learn how to stand firm and with strength. Toca a la persona, no te dije que la Stand the tocara. person. I never said you stop touching them. No tengo miedo, dile, Tell them I'm not afraid porque estoy siendo because I am edificado. being edified. Ese es el significado para mí. That's the meaning for me. Ese fue el significado para los discípulos. That was the meaning for the disciples. Ese es el significado para ti. That's the meaning for you. Termino con esto. I finish with this. Tenía la edad de 10 años. He was 10 years old. Odio decir estas historias, I hate saying these stories, pero las tengo que decir. but I have to say them. Y un día, And one day, yo no era el valiente de la escuela. I wasn't the most brave in school. En fact, yo era el más cobarde de la escuela. In fact, I was the most. Y este muchacho, And this guy, algo bueno tenía it was something good about him. about mí, About Pastor, que me gustaba estudiar that I like to study, y sacaba buena nota en la and escuela. I got good grades in Pero school. tú sabes que siempre en la escuela hay bullies. But you know, in school there's always bullies. Y entonces había un examen So there was a test, y detrás de mí, como nunca antes, and behind me, like never before, se sentó el bully de la escuela the bully of the school was right behind me, y me dice, and he tells me, quiero que me des las contestaciones. "I want you to give me the answers." Y yo como valiente And me, as a brave person, le dije, no, tell him no, eso está prohibido. that you can't do that. Y me tocó así por la espalda. And he touched my Me back, dice, me da las and he contestaciones says, "You're gonna give me the answers, o espera ver lo que te va a suceder afuera. or I'll see you at 3 o'clock." I look at the guy. Ya no lo había mirado hasta ese momento, I didn't see him to that moment, pero lo miré but I looked at him con una cara de valiente. with a face. I was brave. Y le dije, entre tú y el maestro, I said, "Between you and the teacher, le tengo más miedo al maestro. I'm scared more So, of the no teacher, te doy las so I will contestaciones. not give you the answer." Cogí aire, I took a deep breath, hice el examen, did my test, se lo di al maestro. gave it to the teacher. Cuando sonó la campana, When the bell rung, salí corriendo. I ran. I started running. He just went running. Se me olvidó que tenía otra clase I forgot that I had another class, y me fui para mi casa. and I went to my house. ¿Qué fue el significado para mí? What was the meaning for me? Tenía que enfrentar I had to face. mi tormenta, I had to face my storm, pero no la enfrenté ese día. but I did not confront it that day. Well, pasaron 24 horas Well, 24 hours had y passed, tenía que volver a la and I escuela. had to go back to school. Y yo estaba pensando, hoy me puede dar fiebre. And I was thinking, well, today I could have a fever, O de lo contrario se me va a hinchar la cara. or my face is gonna get swollen. Pero pensé entonces en mi mamá. But I thought about my mom. O sea, mi hermana está aquí, ella entiende lo que yo estoy diciendo. But mom is here; she understands what I'm talking about. No, my sister. My Oh. sister is here, she knows what I'm talking about. Oh, sister. Pensé en mi mamá I was thinking about my mom, y pensé en Willy. and I was thinking about Por Willie, mala suerte se llamaba Willy también. because that was his name, the bully's name. Y dije, entre mi mamá y el bully, And I said, between my mom and the bully, prefiero coger los golpes del bully I'd rather have the bully hit me, que los de mi mamá. Y lo not my mom. enfrenté. And so I went. Y fui a la escuela. So I confronted him, Pero parece que se le había olvidado. but it looks like he forgot. Y gracias a Dios no me pasó nada. And thanks to God, nothing happened to me. Pero nosotros tenemos que enfrentar But we have to confront todo lo que viene en contra de nosotros. everything that come against us, Porque hay un significado. because there's a meaning. Podemos caminar We can walk con nuestra frente en alto, with our face, with our head held up, sabiendo que Dios nos llamó. knowing that God has called Y us. aunque hay un bully, And even though there's a bully, tenemos un Dios. we have a God, Y Él nos ha llamado and God has called a us predicar su to palabra. preach His word. Ponte de pies. Stand up with me. Termino diciendo, I finished saying, cada vez que la iglesia está cómoda, every time that the church is se comfortable, queda quieta. it stays still. Pero cada vez que la iglesia sufre, Every time the church suffers, la iglesia se mueve hacia adelante. the church moves forward. Dios está esperando que esta iglesia God is waiting for this church se mueva hacia adelante. to move forward. Déjame decirte algo. Let me tell you something. No necesitamos miles, We don't need thousands. te necesitamos a ti. We need you.
para que Dios haga el trabajo so God can do the work y el evangelismo and the que evangelism quiere hacer en esta that He iglesia wants to do in this church, hacia afuera. to the community. Edificios se podrán caer, Buildings can fall, pero la iglesia de Dios no se cae. but the church of God does not Quisiera ver las fall. manos de los que se creen que son la iglesia de Dios. I want to see the hands of the people who believe they are the church of God. Si tú eres la iglesia de If you Dios, are the church of God, levanta tu mano. raise your hand. La Biblia dice, The Bible says, entonces habrá señales en el sol, then there will be signs in the sun, en la luna on the moon, y la tierra. and on the earth. Habrá angustia como nunca antes. There will be sorrow like never Las before. personas serán confundidas. People will be confused. El deseo del hombre desfallecerá. The desire of man will fail. Pero mira dónde está la esperanza. But look where the hope is. De vida. Hope of life is. Entonces verán al Hijo del Hombre Then you will see the Son of Man que vendrá en una nube that will come in a cloud con poder with power y gran gloria. and great glory. Ese poder That power y esa gloria, and that glory, esa gran gloria that great te glory pertenece a ti belongs to you porque eres hijo de Dios. because you are a Amén. child of God. Dale un aplauso al Señor. Amen. Señor Jesús, Lord Jesus, te pido en este momento I ask you in this moment